प्रार्थना करवा समस्ते प्रार्थना करिया। धन्यवाद 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 दौचु प्रभु तो महान आमको धन्यवाद दौचु तुम्हें केते दया अनुग्रह करी आज दिवसर प्रत्येक भार बहन कल विपद आपद रक्षा कल जहाँ आवश्यक समस्त विषय जोगेल प्रभु से धन्यवाद दौची पुणी तुम निकटरे ए संध्या समय बसी प्रभु प्रार्थना करने सुजोग देल से धन्यवाद दौची प्रभु आम जी समय बसबू तुम्हें आम सहित कथा को आम सहवर्ती ईश्वर विपद आपद संकट रक्षा कर सदा बेले साथी रुह समस्त प्रार्थना शुणल धन्यवाद यीशु आप नाम मांगुचु आमेन। किए अछि आम पाई जीवा लगी हट करे प्रिया गजा मिसा लगी हट करे प्रिया हे प्रभु अछि मोदिन दासा हे प्रभु अछि मोदिन दासा पठाओ मते तुम आत्मा साथे पठाओ मते तुम आत्मा साथे नबी दीदी गिरिवाना नबी दीदी मोगिरिवाना मोरू पछे किए अच्छे आम पाई जीवा भजन सा लगी हट करे प्रिया भजन सा लगी हट करे प्रिया पिताजी पड़ी अच्छी शून्य मूल्य काम प्रयोजन पिताजी पड़ी अच्छी शून्य मूल्य काम प्रयोजन पिताजी अनेका श्रमिक अळपा पिताजी अनेका श्रमिक अळपा सेवा करिब काहार अधिकार संकल्प सेवा करिब काहार अधिकार संकल्प किए अछि आम पाई जीवा भजन सा लगी हट करे प्रिया भजन सा लगी हट करे प्रिया आम हाथ तियारी मनीषा होइयाछि से पथ भ्रष्ट आम हाथ तियारी मनीषा होइयाछि से पथ भ्रष्ट विचार दीन रे जीवन शेष रे विचार दीन रे जीवन शेष रे सबुरी आत्मा सुरक्षित सबुरी आत्मा सुरक्षित किए अछि आम पाई जीवा भजन सा लगी हट करे प्रिया भजन सा लगी हट करे प्रिया कौन सोया पे केला एमनी ते बहुत करूँ सैला पार्टी को जीवा काली गायबा
କାଶ ହେଉଛି ଯେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। କାଶ ଯେ ତଣ୍ଟି କଥା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଲେଖା ହେଇଛି ଏପ୍ରିଲ 2 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 9 ପଦ ଯାକେ ଅବହେଳା କରିବାନି, ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ମୁଁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ହୋଇଛି କି ଆମ ଜୀବନରେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁ, ନିଦରୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ କାନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମର ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଖି ବୁଜିଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆମକୁ, କେଉଁଟା ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆସେ ଆଉ କେଉଁଟା ବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା ବି ଆମ ମନକୁ ଆସିଯାଉଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ବା ଶୁଣୁଛୁ, ଏ କ୍ଷୀଣ ମଧୁର ସ୍ୱର ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ ସେ ଆମକୁ ସେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇକି ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଉଛୁ। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଟୁ ତମେ ଜାଣ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱର। ଏହା କହିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ପରିବେଶରୁ ବାହାରି ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଧ୍ୟାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା। ଆଜି ବାକ୍ୟରେ ଦେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା। ଲେଖା ହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ମାନେ ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ବି ସେ କରିବେ। ପାପର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ତମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପଥ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗିର୍ଜା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲେ ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ, ଜାଣିବ ବୋଲି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କରିଛି, ନାଇଁ କି? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମରିଯିବା ଏତେ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ରହିପାରିବାନି, ନାଇଁକି? ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବୁ, ଲେଖା ହେଇଛି, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ବିନାଶର ପଥ ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ସବୁ ଜାଣିକି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିଦେବୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧାଜନକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ଆମକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରିଦେଉଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଗିର୍ଜାରେ, ବାକ୍ୟରେ, ଏସବୁରେ ଆମର ଅବହେଳା ହେଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ଅବହେଳା ଦୂର ହଉ, ଆମେ ଯେମିତି ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି 5 ପଦରୁ 8 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଆମକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ତିଆରି ସିନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା ମା ପଛେ ମରିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କି ଛାଡ଼ିବେ ବି ନାହିଁ, ନାଇଁକି? ସେ ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ସେ ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ନ୍ୟୁନ କରିଛନ୍ତି। ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଆମେ ତଳେ ଅଛୁ। ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆସି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ନାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସତରେ କିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ଆମେ ପାପୀ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ଧୂଳି କିଞ୍ଚନ ମଣିଷ। ଆମେ କିଏ ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ ଆମର ଏତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଯତ୍ନ ନେଉଛ ବୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ, ନାଇଁ କି? ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ସହିତ ରହିଛ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ଆମର ଦୟାଳୁ, କ'ଣ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି। 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଦୟାରେ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମକୁ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମକୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ତ
प्रभु जीशु आम निमंते मृत्यु आस्वादन कले जेपरी तांकଠାରେ विश्वास करी आम अनंत जीवन पाइबा। सबुठ बड़ विषय कौन आम से क्रूसरे टंगा है जेहेतु से क्रूसरे जदि आम मृत्यु न वरण करता आम आज पापर उद्धार पाइपारि न था विश्वास कले ही आम अनंत जीवन पाई लिखाई मो पथ सत्य और जीवन जीशु कहले मो दे नगले कहीं पिता निकट को जापर कि स्वर्ग राज्य को जापर ना। आज से अनुग्रह को मु अवहेला करुच्ची कि लिखाई सोनारे जे मु कौन अवहेला करुच्ची से अनुग्रह दया को कौन मु अवहेला करदे नाई नाई मो आज वाक्य न पढ़ले चलीज आज प्रार्थना न कले चलीज बोली मु रही जाऊँ कि मो जीवन में तेणुकर से अवहेला आम जमी न करवा लिखाई बढ़िया वाक्य आम से अवहेला नक प्रभुंर अनुग्रह दया करुणा सहित लगिकी रहा ताले प्रभु आमको आहरी 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 आशीर्वाद करेंगे। आम समस्त को प्रभु दया अनुग्रह करूँ आम जी जन बसीचु आ जो मैंने आमको ऑनलाइन देखिए भी आम वीडियो छाड़ला से प्रभु दया करते वाक्य ना धन्यवाद पद कहवा मिसिक कहवा मिसिक कहवा देखिया आज मन रही ना सदा स्थान मते शयन करती से स्थिर जल पाखे पाखे मते कढ़ाई नियंती से मो प्राण को सुस्थ करती से आपणा नाम सकाशु धर्म पथरे मते कढ़ाई एणु मु मृत्यु छाया रूप उपत्यका दे गमन कले कौन से आपद को भय करी नहीं कारण तुम्हें मोहर सहवर्ती तुमर पांचन और तुमर बाड़ी मते सांत्वना दियंती तुम्हें मो शत्रुगण साक्षात मो सम्मुखें मेज सजाऊच तुम्हें तलरे मस्तक सिक्त कर मो पान पात्र उछुड़ी पड़ुअछि निश्चय मंगल और दया मोर जीवन जाए मोर पश्चातगामी हम पुणी मु सर्वदा सदा प्रभु गृहरे बास करी टिके टिके भूली जाइछु टिके मन रहा पद ना हो प्रार्थना आस्ते कर आस्ते कर बड़ 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 भूली जाउछु पूरा सत कथा भूली जाउछु भूल तू पछी के पछी रहबू ना और तू धीरे धीरे कहबू जे रही रही जे मन सुनी के कहबू हैला ओके पूरा आज आधा भूली गए से एडे जोर गाई चली जाउछि हो ठीक अछि प्रार्थना करवा समस्ते देह असुस्थ समस्त अच्छी से प्रार्थना करवा धन्यवाद 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 दौचु प्रभु तुम्हें दया करिच आमर समस्त भार नेल जत्न नहींच तत्व नौच प्रभु आमको केते दया करुणा करी प्रभु आज पर्यंत चढ़ाई कढ़ाई नौच धन्यवाद दौची प्रभु संध्या समय ए परिवार को प्रभु जीशु बापा बसिकी तुम निकट में प्रार्थना करने सुजोग देल बोली धन्यवाद दौची प्रभु तुम निकटरे न निवेदन कले आउटी आम जीवु प्रभु तुम छाड़ा आमर कई ना जीशु बापा तुम्हें आमको दया अनुग्रह कर प्रभु को आमर सदा बेले साथी रुह प्रभु बाहर जीवार भीतर आसबार सब विषय सुरक्षा दियो समस्त मंदमान रक्षा कर तुम ठारे लगी रही जीवन काटापी साहाय्य कर हाँ प्रभु जीशु बापा प्रार्थना करे मौसी मानू आ लिप्सा को तुम हाथ में दिए प्रभु तुम्हें दया अनुग्रह कर प्रत्येक भार बहन कर रोग दुख संकट रक्षा कर देह भितर प्रभु आम शरीर भितर कौन अच्छी कौन नहीं आम तो जाणु प्रभु से सब जहाँ सब थाए प्रभु जदि प्रभु से सब तुम रोग जीवाणु सब तुम्हें दूर कर दियो तुम्हें दूर कर दिया प्रभु जीशु बापा तुम्हें दया कर अनुग्रह कर आमको सुस्थ सबल शरीर दियो आओ तुम्हारी बल तुम शक्ति रे तुम्हें परिपूर्ण कर तुम ठारे अधिक रु अधिक लगी रही विश्वास रे प्रभु आम जीवन को प्रस्तुत कर चलू तुम्हें आमको साहाय्य कर दया कर प्रभु को प्रार्थना करे तुम वाक्य अनुसार जीवन काटापी साहाय्य कर प्रभु जीशु बापा परिवार मान को तुम्हें दया कर परिवार जो पुओ झील मैंने समस्त को तुम्हें धरी रख प्रभु उत्तम बाटर समस्ते चलिए तुम्हें साहाय्य कर जीशु बापा प्रभु तुम आम जीवन को प्रभु सजाड़ी दियो प्रभु आम मन आत्मा प्राण को प्रभु सफा कर दियो तुम्हें आमको दया कर अनुग्रह कर
हाँ प्रभु यीशु बापा प्रार्थना करे मंडली मंडली को आशीर्वाद कर जिते आसती प्रत्येक परिवार मान को तुम्हें दया कर अनुग्रह कर प्रभु को तुम्हारी ज्ञान तुम्हारी बुद्धि दे तुम्हें कढ़ाई नियो। हाँ प्रभु प्रार्थना करे प्रभु यीशु बापा आम परिवार प्रभु प्रत्येक को तुम्हें दया कर जो मैंने प्रार्थनार अनुरोध सब कही। हाँ प्रभु कार कार्य नहीं प्रभु उत्तम कार्य जोगाई दियो प्रभु आउ कार प्रभु बर पात्र कन्या पात्र प्रभु दरकार प्रभु से तुम्हें जोगाई दियो प्रभु यीशु बापा। प्रभु सैनिकता परिवार को मत दया अनुग्रह कर प्रभु यीशु बापा तुम्हें करुणा कर प्रार्थना करे मो निज तुम्हें मत दया अनुग्रह कर प्रभु। हाँ प्रभु मत ज्ञान दियो बुद्धि दियो प्रभु तुम पथरे चलुथी तुम्हें मत साहाय्य कर। हाँ प्रभु आम जी बसचु प्रभु प्रत्येक को दया कर झीटी प्रार्थना कर लिप्सा ज्ञान बुद्धि दियो प्रभु यीशु बापा केते सुंदर पद से मन रखी धन्यवाद दूसरी प्रभु आहरी आगू सब से सब शिख मन रख उत्तम बाटर चलु प्रभु तुम्हें साहाय्य कर दया कर धन्यवाद प्रभु समस्त प्रार्थना शुणुच बोली धन्यवाद जिते सब ऑनलाइन देखिए समस्त परिवार मान को तुम्हें दया अनुग्रह कर आशीर्वाद कर। हाँ प्रभु प्रार्थना सब शुणी धन्यवाद दूसरी रात्रि प्रत्येक भार बहन करुच धन्यवाद दूसरी उत्तर देच बोली धन्यवाद दे यीशु आपका नाम मागुछु आमेन। हे अमान स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य तुम राज्य आसु जे रूपे स्वर्ग से रूपे पृथ्वी तुम इच्छा सफल हो आज आम प्रयोजन आहार दियो आम जमत निज अपराध क्षमा करपरि आम अपराध क्षमा कर परीक्षार आम बण नहीं समुद्र रक्षा कर जनु राज्य तो पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम भरी हो आमेन। विश्व रक्तरे जय विश्व क्रूसरे जय विश्व वाक्य जय आमेन। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ମୁଁ ଏକା ଆସିଲିନି ଭିଡ଼ିଓରେ।